So basically they tried to bully me. से मैंने पूरा मोर से हाफ इयर कि 1 इयर पाखापाखि से मोर पूरा माने मतलब मेंटली एते हारास कर देथिले कि मु मझिरे तो एमती भाबिली कि मु मास्टर्स छाड़ी ही पळेबी मोर हॉस्टल लाइफ एते खराब हो बोली मु केबे भाबी नथले एते कांदीची लाइक सीरियसली एते कांदीची मो लाइफ रे एते केबे भी बोते कांदी नथिबी देन शी एंटर्स इन माय लाइफ एंड शी मेक्स इट so beautiful like I never expected to get such friend. She is a gem, actually she is a gem. Hi everyone, so it's story time. Like it's trendy now, like everyone is sharing their story from their colleges and school, so I thought ki I should also share one of my story. Like my story is not so much toxic or so much happiness, like it's like kabhi खुशी kabhi gum types माने किसी toxicity अच्छी किसी happiness अच्छी. So it was my first time staying in a hostel. Like before I was never been in a hostel, so and I was so excited like कि hostel लाइक केमती थे कौन एमती सब मस्त देखी. सो मु जाइली हॉस्टल जाइली आमर हॉस्टल थी 3 टाइप्स माने गोटे थी डिलक्स थी जो एसी वगैरह थाए तार टिके प्राइस 10,000 एक्स्ट्रा थाए आउटा थी नॉर्मल वाला आउटा थी सिलेरो जोटा कि बहुत ही नॉन मेंटेनेंस टाइप एमती थी. सो दुर्भाग्यवशतः मत मिलला सिलेरू बिकज से दुटारे आउ नाला बेड खाली नाला. सो मत मिलता सिलेरू. सेठी मोर गोटा रूममेट थिला जे कि मोर अधा मास्टर्स लाइफ को पूरा तेजनेस करदेला पूरा तार पॉलिटिक्स वगैरह पूरा पशिकी. आम एक्चुअली 5 जन थिलु से रूम रे. सो 3 जन थिले बॉटनी डिपार्टमेंट रो आउ जन मो डिपार्टमेंट रे थिले. तो जे मो डिपार्टमेंट रो थिला सी ही बहुत टॉक्सिक बाहरला जोटा कि फर्स्ट तो जाना पड़ता बट इवेंचुअली से मुझे जानीपारी. आउ जो बाकी जो 3 जन थे जड़े तो सेमती न्यूट्राल ही आउ 2 जन सारे बहुत बड़ा बॉन्डिंग होता. एबे भी से बहुत भल सांग अच्छा से जो जी थी मो डिपार्टमेंट जो थी जहाँ अबाउट मजे स्टोरी कहबी लेट्स नेम कमलिका बिकज तार सब वर्क ही कमलिका टाइप रा बहुत ही से पूरा से टाइप टॉक्सिसिटी घर क्रिएट करे. सो तार सी आम ठार एक्चुअली से आम एज रो से आम ठार आई थिंक 2-3 इयर्स आम ठार ओल्डर थे. तो तांकर एक्चुअली आगुरी जो सब ओबियसली आम ठार ओल्डर माने तांकर बैचमेंट जी सी भी आम ठार सब थे बड़ बट से सब आम सांगे एमएससी करुले. तो सी जो बैच आम जॉइन कलु एमएससी तार पूर्व बैच रू जड़े जॉइन करते जी थे आमर सीनियर आउ किसी जन थे आम बैच रे. So she used to visit their hostels like they were not living in our hostels. One of them was deluxe and one of them was in the moderate, the middle wala hostel. So से सब बड़े सेठी ही जाते सेठी ही टाइम स्पेंड करती. तो जेहेतु आम हॉस्टेल कहीं नथिले तांकर माने एमती तांको चिन्हा जणा एमती कहीं नथिले. सो आई वाज द बलिका बकरा लाइक सी वाज सो स्वीट टू मी एट दैट टाइम. आउ एटा भी मोर मन रखिया जे बहुत स्वीट जे हानिकारक हेल्थ हानिकारक बट मुझे टाइम भाई नी मीठा मोर बहुत पसंद से मुझे भूली जाइए. तो सी बहुत स्वीट थे मो सांगे जिते भी से जाते से फ्रेंड्स मान देखा कर मत भी नहीं डाक नहीं जाती बहुत थर नहीं जाती पिलू सांग होती से जाए कि भी जाना ना कि से कौन केमी मत तो जाए बहुत ही से भल लगती. इनफैक्ट आम बैच रे थी भी समटाइम्स एमती बहुत माने बहुत अटैच थी मुझे डाके दीदी एमती डाकी दिए. तो एमती बहुत थी सी भी मतलब छुआ बेला ही ट्रीट करती. सो बिफोर द फर्स्ट सेमिस्टर मैंने फर्स्ट सेमिस्टर किसी टाइम थिला देन आमर हॉस्टल चेंज होगा कहीं आम एटी सिलेर रोलूँ बिकज आमर हॉस्टल से बेड नाला. सो से लगी आमको से रखी थे बेड आवेलेबल है देन आमको मिडिल वाला हॉस्टल को से शिफ्ट करदे. सो मोर से जो बटनी जो 2 जन थे रूममेट से बहुत एक्चुअली आम बहुत कांतलु कहीं एटी आम 5टा बेड था बट से 3टा लेखा बेड था. तो 3 जन शिफ्ट होबार एमती आम जो जाऊँ देन आम 4 जन हो जाऊँ आ 4 जन रही था. आ कि रूम बहुत बड़ बड़ थे बट से 3टा लेखा बेड ही अलॉट करते. सो से बटनी 2 जन जी से अलग रूम रे रही. तो मु मोर ए फ्रेंड माने कमलिका सांगे मु शिफ्ट हो गए रूम को. तो कमलिकार मोर गोटे रूम रोल आ बटनी जो 2टा मो सांग थे से 2 जन गोटे रूम रोले सांगे आउ गोटे बटनी डिपार्टमेंट भी जन जॉइन करता. सेमती आम सब रोलूँ से जाए सब कुछ ठीक था. आ मोर कमलिका सांगे रही यहाँ रिजन थी कि से जाए एमती किसी एक्सटेंड एमती किसी होना लाइक सी जो सांग मान सागर जो मत नहीं जाऊे कि ये करते से धीरे धीरे माने बंद करते आउ माने एते आउ ये करूँ टिके थिला. जेहेतु आम गोटे रूम रे तो सी से एक्सटेंड भी से शो करूँ यहाँ गोटे रिजन था एमती जमी कहले एत किसी खराब से नाला. आउ सी मो डिपार्टमेंट जेहतु था सो कि जो एग्जाम वगैरह हम तो ओबियसली डिस्कसन वगैरह मो डिपार्टमेंट पिला सही मत इजी हम ना रादर देन द अदर डिपार्टमेंट. तो से आम सांग होकर रही. बट जो हॉस्टल को आम शिफ्ट हेलु से तार गोटे फ्रेंड रोला पूरा सेम फ्लोर जस्ट गोटे 2टा रूम छाड़ी
सो ସେଇଠୁ ହିଁ ତାର ରିଆଲିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋ ହେଇଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ଡିନର୍ କରିକି ଆସିବୁ କି ଲଞ୍ଚ ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା ଇଭନ୍ କି ସେ ମୋତେ ଡାକୁ ବି ନଥିଲା ସୋ ଆଇ ୱାଜ୍ ସୋ ଓନ୍ଲି ତ ସେଇ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଥାଏ ସିଏ ତା ରୁମ୍ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ପଳା ହେଇ କରେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଟିକେ ମୋତେ ବହୁତ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ବଟନୀର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଡୋର୍ ହିଁ ଆମର ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଆରେ ଦୀପ୍ତି ତୁ ଯାଇନୁ ଏକୁଟିଆ ଅଛୁ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଯେମିତି ଥିଲି ବଟ୍ ସେମାନେ ଥୋଡ଼ି ନା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ରୁମ୍କୁ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ୟାକୁ ବହୁତ ବୋଧ ହୁଏ ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହୁଏ ଏମିତି କିଛି କହେ ଯେତେବେଳେ କି ସିଏ ବି ତାର ବି ରୁମ୍ମେଟ୍ ଥିଲେ ବଟ୍ ଇଏ ଏମିତି ହୁଏ ତ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବା କମେଇଦେଲେ बट तार जो सब फ्रेंड्स थे दे आर लाइक सो अटैच टू मी मैंने से बहुत मो साथ मिसुले बहुत मत भल पाते तो यहीटा एक्चुअली मल्लिका को बहुत बदल कला कि ये तो मो सांग थे मैंने कहीं एत आटेंशन रोचते से एक्चुअली बहुत आटेंशन सिकर भी था से बहुत ही बदल कला सो सी धीरे धीरे कौन ना मोटर डिस्टेंस क्रिएट कला कि जब से मोटर डिस्टेंस क्रिएट कर सागे मुझे न मिसुची आमर किसी जन सीनियर भी थे जी कि मत मैंने बहुत भल पाते आउ से लास्ट मैंने छाड़ा जाए मो साथ भी मो साथ कंटाक्टर अच्छा से गुड़ा सब से जो आपको बहुत बदल करता कमलिका को सी कौन कला ना धीरे धीरे मो ना सब आगे सब गसिपिंग करूला मैंने मिछ सत एमती कहे जोटा कि मो पाखु तो आसी बट मुझे केवे कहे ना कि एमती किसी नाला कहीं मुझे बहुत प्रेम तार डुबिक थी तार जो मिछर जो पहरदाटा मो आगे थी एमती बहुत जन सागर हो जो मैंने कि फ्रेंडशिप बहुत जल्दी ट्रस्ट करनी जोटा कि मुझे बहुत जल्दी मिसी जाए और मत रियलाइज हुए कि ना यहाँ मत एत जल्दी मैंने ट्रस्ट कर ना जल्दी मिसबार नाला सो मुझे एवं मुझे बहुत जगह रखी रोचे इनफैक्ट धीरे 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 समस्त दूर जो मैंने से टाइप तो से जाए सब किसी होता मो रूम एकुटिया थी ठीक मैंने एमती तो बदर करूला बट इवेंचुअली छाड़ लेट गो करूँ सो देन ये आसला ट्विस्ट जितेबाला कमलिका सागर आउ गोटे झील जॉइन करदेला लेट्स नेम और वेरोनिका ओके सो से दिज कौन कल ना टीम अप है वेरोनिकार कैरेक्टर मैं कहीदे सी भी आम सीनियर थी 2-3 वर्ष आई थिंक हाँ तो सी भी थी सीनियर आउ सी वाज सो इगोइस्टिक लाइक सी तो सामने आउ क्या किसी ही माने ना सी भावे सी ही सब किसी जानी आउ कहीं किसी जानी सो समस्त बहुत ही रूड बिहेव करे सो माने से झील सागर सेमती भी कहार एत पड़ेनि नॉर्मली मो सागर एमती जब कथा हुए तो हो जाए बट तार मोर एमती किसी हार्ड टर्म किसी नाला सेमती भी बहुत मिसी जाए एमती मो सागर जो सागर कमलिका मिसीगला देन हाटू स्टार्ट है ट्विस्ट माने तापरे मोर हॉस्टल लाइफ इतने डिजास्टर हो गला लाइक सीरियसली बहुत खराब हो गला तो जो से सागे मिसला सी आउ टोटाली रूम रे ही रहेनी रूम रे मु पूरा एका थे सीआडे बोधे सेकेंड फ्लोर बोधे थिला वेरोनिकार तो कमलिका कौन करे ना ता रूम को पलाए ता रूम रे बसता है खाए से केते पलाए भी जाना मोर यहाँ गोटे अच्छे ना मु खाइबाटा एका खाई पारे ना एबे टिके मोर आदत पड़गलानी बट से टाइम रे मु एका खाई पारे ना आ कैंटीन जाएंगे सेठी पूरा एत बड़ बड़ डाइनिंग रूम सेठी एका खाइबा बहुत मुश्किल आ जेतु से बटन जो सांग माने थिले डिनर बेले साथ दे पारथिले आउ सेतोले तांकर क्लासेस घरे टिके अलग टाइमिंग रहे आमर रहे तो से मॉर्निंग आउ लंच टाइम रे हे पारे ना आउ मु से टाइम रे लिटरली एते कांदी मो लाइफ रे मते केते कांदी नथि तो सेमती हेड होता तापर धीरे धीरे कौन है ना से दिज आम क्लास गोटे ग्रुप थी पुओ झील एमती 2-4 जन मिसी ग्रुप था से ग्रुप जॉइन कले ओके तो से हॉस्टलर्स ना डे स्कॉलर थे से ग्रुप जॉइन कले मैं देख से केते खतरनाक से कौन कल ग्रुप जॉइन करके धीरे धीरे ग्रुप को ही ब्रेक करदे मैंने सब सेपरेट हो गले से समस्त ना एमती आड़ू साड़ू माड़ू कहले ग्रुप रू भल सांग था गोटे पुओटे गोटे झीटे भी गोटे मोर बहुत भल सांग था तो सी से पुआटा को मैंने ग्रुप फास्ट काढ़िया लगी से कौन कले ना मो ना माने गसिपिंग स्टार्ट कले कि ए कमलिका जी कहला कि दीप्ति मैंने मु जाएंगी से रूम रे जहाँ कथा हो से पुआटा को कहूँ देन एमती सब डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस मैंने से एमती भी किसी कथा हुए ना कहीं से समस्त ना गसिपिंग करे तो लगे कि एमती ये कहूँ जो से रूम रे भी रहे सी तो वेरोनिका सागर ही रोला रूम रे सो एमती सब डिस्टर्बेंस सी तो ग्रुप भांग भांगे देन मो ना एत भाई एत कही सब एत सब खबर मो पाक मैंने से कमलिका को तो क्लास रे कहीं भी लाइक करते सीरियसली कहीं लाइक करते मैंने मो आगे बहुत जन आसी कहते कि तू केमी सागे रूम रे रोच ना से एत माने खराब नुहे से भल एमती बेले बेले मैंने हो जाए कौन तुम कौन केमती बिहेव कर बट से बहुत भल मैंने मुझे डिफेंड करे समस्त बट मुझे जो जानी बहुत लेट अवश्य जानी कि से मो ना एमती गसिपिंग करुच्ची सो से मत बहुत ही माने हार्श लगे मत माने सी मत एत माने फसई माने तार कौन से कह ट्राप्रे फ्रेंडशिप ट्राप्रे एमती से मत बांधला कि मत यहीटा ही ट्रस्ट करने मत ये आसला कि भाई ये मो ना एमती कहीपर नो बट से मुझे भी शुणी से बहुत किसी खराब खराब कथा सुन कहला आ गोटे मजा कथा कहबी से कमलिकार जो सांग वेरोनिकार जो रूममेट थी सी थी मोर बहुत भल सांग सो दिन कही से दिज बस मन गसिप होती तो मोर जो सांग सी तार जो से गसिप करते ये बाहर पड़े आसे तो सी मत दिन फोन कर डाक कि आसे तू शुणु तू तो मो कथा विश्वास करना आसे तो
ତୋ ସାଙ୍ଗର କଥା ଶୁଣିବୁ। ସୋ ମୋର ବି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ତାଠାରୁ ନେବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆସିଲି ଉପର ଫ୍ଲୋର ତଳୁ ଆସିଲି। ଲିଟରାଲି ମୁଁ ଆସିକି ସେଠି କବାଟରେ ଏମିତି କାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛି। ସିଏ ଲିଟରାଲି ମୋ ନାଁରେ ଗସିପ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ବହୁତ କିଛି କଥା ତ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିଗଲିଣି କାରଣ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଟାଇମ୍। ମାନେ ଏମିତି କଥା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କର ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ବି ବସେନି, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ହିଁ ବସିନି। ତା ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସିଏ ନିଜେ ବସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, କହୁଛି କି ଦୀପ୍ତି ଲାଗି ହେଇଛି ଏମିତି, ଦୀପ୍ତି ଏମିତି କରୁଛି ସେମିତି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହିଁ ମିଶିନି, ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହିଁ ହୁଏ ନା, ସେମାନେ କିଏ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି। ସେଠୁ ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ହେଲା। ଦେନ୍ ଭେରୋନିକା ବହୁତ ସାଥର ଦିଏ। ଭେରୋନିକା ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିଛ କେସ୍ରେ ଆସିକି ମୋତେ ଆସି ପୁରା ଧମକା ଧମକି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଗାର୍ଲ, ବଟ୍ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ କି ସାମ୍ନା ବାଲା ଏତେ ତୁମକୁ ସେଠି ହଇରାଣ କରିଦିଅନ୍ତି କି ତୁମେ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ତୁମର ବି ହେଇଯାଏ। ସୋ ମୋର ବି ସେମିତି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଭାଇ ଏଠୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି, ମାଷ୍ଟର୍ସ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି ଏମିତି ହିଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଠି ବହୁତ ବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ହେଇଛି। ଦେନ୍ କର୍ମା ହେଇଛି। ସୋ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କମଲିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ସେମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମୋତେ 4-5 ଜଣ ଥିଲେ, ଏ 2 ଜଣ ସେଥିରେ ଯାଇକି ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କଲା, ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟା କମଲିକା ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ସୋ କମଲିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିବ, ତାପରେ ଭେରୋନିକାର ବି କାଟିଦେଲା, ଭେରୋନିକାକୁ ବି ବାହାର କରିଦେଲା। ସୋ ଭେରୋନିକା ନାଁରେ ବି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭେରୋନିକା ତ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ସହିବେ ନା କହିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତ ତୁମେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ଖରାପ କରୁଥିଲୁ। ଦେନ୍ ଭେରୋନିକା ବି ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିଲା କି ଇଏ କେମିତିଆ ପ୍ରାଣୀ। ଭେରୋନିକା ବି ତାଠାରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମୋତେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ କ'ଣ। ତାପରେ ଭେରୋନିକା ବି ଜାଣିପାରିଲେ କି ନାଇଁ ଇଏ ଦୀପ୍ତି ଖରାପ ନୁହେଁ, ଦୀପ୍ତି ନାଁରେ ଇଏ ହିଁ ସବୁ ଏମିତି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଆସିଲା ସେ କଥାଟା, ସେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ଚାହିଁଥିଲା। ବଟ୍ ଦେଖ ଯିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଧର ଖରାପ କଲା, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ତ ଇଏ କରିପାରିବି ନା। ସେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଉ ଦେଲିନି ଚାନ୍ସ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତୁ ସେମିତିରେ ବି ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ, ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ମୋତେ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟାଲି ଟ୍ରମା ଦେଇଛୁ, ତ ଗୁରୁ ଜୁହାର ତୁ ଯା। ତ ସେମିତି ହିଁ ହେଇଥିଲା। ତ ଏସବୁ ହେଇଥିଲା ସେ ଟକ୍ସିସିଟି ଇଏରେ। ବଟ୍ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କି ମୋତେ ସେ ବଟନୀର ଯେମିତି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଥିଲେ, ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା। ତା ନାଁ ହେଲା ଚିନୁ। ତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମୋ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ମାନେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ସିଏ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଡିଲକ୍ସରେ, ବହୁତ ଭାଇ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, କାହିଁକିନା ତା ରୁମ୍ମେଟ୍ ସେଠି କମଲିକାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ବି ବହୁତ ଖତରନାକ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସିଏ ତ ଆହୁରି ଖତରନାକ ବି ଗୋଟେ ଥିଲା। ତ ତାର ବି ସେମିତି ଲାଇଫ୍ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ହଁ ଫେରେ କମଲିକା ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ, ଭେରୋନିକା ରୁମ୍କୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ କହିନି, ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ଏକା ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ସେ ସାଙ୍ଗ ଚିନୁ ଆସିଲା ମୋ ରୁମ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିକି, ଆଉ ବହୁତ ସେ ତାମ ଝାମ ହେଇକି ଆସିଲା, କାହିଁକିନା ସେଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ହୁଏ ସେ ଡିଲକ୍ସରୁ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ। ଓବିୟସ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଡିଲକ୍ସରୁ ନର୍ମାଲକୁ ଆସିବ 10,000 ମାଇନସ୍ କରିଦେବ, ତ ଓବିୟସ୍ଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ ଚାହିଁବନି ନା କି ତାଙ୍କ ଲସ୍ ହବ ବୋଲି, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଲିଟରାଲି ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଏତେ ମସ୍ତ ହେଇଗଲା। ମୋର ସେ ବଟନୀର 2ଟା ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଆର ମୋର ବଟନୀର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଝିଅଟା ଥିଲା, ସିଏ ଏତେ ମିଶେନି, ବଟ୍ ସେ 2 ଜଣ ଆଉ ଆମେ 4 ଜଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା। ଆମର ପର୍ ସଣ୍ଡେ ଆମେ ପୁରା ବସିକି ଖାଇବୁ, ସାଟର୍ଡେରେ ମୁଭି ଦେଖୁ, ବହୁତ କିଛି ମାନେ ମୋର ହାଫ୍ ଡେ ସେ କମଲିକା ଲାଗି ଯେତିକି ୱେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏମାନେ ସେତିକି ରିପେୟାର କରିଦେଲେ, ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରିପେୟାର କରିଦେଲେ। ପୁରା ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ବି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ତ ଭାଇ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ପଜିଟିଭିଟି ଆସିଥିଲା। ସେ ବି ଦୂରରୁ ଥାଇ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଖେ, ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲା, ସିଏ ତୁମକୁ ଦେଖିବ କି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତୁମେ ତାକୁ କ୍ୟାରି ଅନ୍ କରି ଦୁଃଖରେ ରହିଛ କି ତୁମେ ସୁଖରେ ରହିଛ, ମାନେ ଏ ଟାଇପ୍ର ସେ ଥିଲା। ମାନେ ସିରିୟସଲି ମୁଁ ଏମିତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି MSc ଟାଇମ୍ରେ ବି ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ ବୋଲି। ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିନଥିଲି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ସୋ ହଁ ଏମିତି ହୁଏ। ସୋ ବାସ୍ ଏମିତି ହେଇଛି। ମୋର ସେଠି 2 ବର୍ଷ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତକଲିଫରେ ସେଠି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଏମିତି 4-5 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ବାସ୍ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେଲି। ବଟ୍ ହଁ ଏମିତି ହଷ୍ଟେଲ ବଗେରାରେ ହୁଏ, ଏମିତି ବୁଲି କରନ୍ତି, ନିଜର ବି କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ବି ବୁଲି କରନ୍ତି। ମୋର ସିନିୟର ମାନେ ବହୁତ ଭାଇ ଭଲ ଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ସେ କମଲିକାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଆମର ଥିଲେ। ତ ବାସ୍ ମୋର ଏମିତି ଯାଇଛି ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି। ମୋତେ ଏବେ ବି ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତ ଏମିତି ପୁରା ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି, କ'ଣ କେମିତି କହିବି, ବଟ୍ ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲାକୁ ବି ସେ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପୁରା ଡିମ୍ ପୁରା ଫିଲ୍ କରିଦେଉଛି। ମାନେ ଭାବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଥିବି। ସୋ ଏମିତି ଥିଲା ମୋର ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି। କ'ଣ କରିବି। ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ମୋର ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଲେବୁଲ୍ର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ହେଲାନି, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ସରିଆ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସେ ସାଙ୍ଗ ଚିନୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ମୋର ଜୀବନକୁ ଆଉ ମୋର ରୁମ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଗଲା। ସୋ ଚିନୁ ଯଦି ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ, ଦେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ମେକିଂ ମାଇ MSc ଜର୍ଣ୍ଣି ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ସୋ ଲଭ୍ ୟୁ ଚିନୁ। ଆଜି ବାସ୍ ସେତିକି। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଟକ୍ସିକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ଷ୍ଟୋରି ଥିବ, ଦେନ୍ ନିହାତି ଜଣାଇବ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମକୁ ମୋର ଏ ଷ୍ଟୋରିଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହିଁ, ମୋର ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
if you like my video then do like subscribe my channel ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋ ରିଲେଟେଡ୍ ଦେନ୍ ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଦେବେ। ଟାଟା।